4 macam. Ni penambahan ni tuan-tuan dan selit. Sebab kita bincang dalam bab puji Allah. Dalam semayang pun kita puji Allah. Di luar semayang kita puji Allah. Di waktu kerja kita puji Allah. Baik. Segala puji bagi Allah ni dia ada 4 macam. 4 keadaan puji. Kalau tuan-tuan ingat lagi macam mana yang disebut qadim alal qadim. Puji Allah kepada Allah sendiri. Allah Ta'ala memuji diri dia sendiri. Allah Ta'ala memuji Allah sendiri. Nampak? Di dalam Al-Quran banyak Allah Ta'ala memuji, Allah Ta'ala puji diri dia sendiri. Allah Ta'ala memuji kuasa Allah. Antaranya banyak yang kita jumpa dalam Al-Quran. Misal ayat dia Allah Ta'ala yang disebut dengan qadim alal qadim. Puji qadim bagi qadim. Itu bahasa dia. Puji qadim, puji pencipta kepada pencipta. Bagaimana Allah Ta'ala sebut kalau tuan-tuan rujuk dalam suratul Baqarah, puji qadim alal qadim. Dalam suratul Baqarah ayat ke-30 Allah Ta'ala sebut apa dia? Ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah Ta'ala sebut qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ini ayat puji qadim alal qadim. Allah Ta'ala puji dia sendiri. Ketika mana malaikat bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa 'allama Adamal asma'a kullaha summa aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula. Ini di antara persoalan yang ditanya oleh para malaikat ayat-ayat sebelum ni. Sehingga bagaimana malaikat bertanya mengenai ya Allah, manusia ni akan melakukan pertumpahan darah dan sebagainya. Allah Ta'ala memberi keyakinan kepada para malaikat dengan Allah Ta'ala memuji. Allah Ta'ala beri kepercayaan dengan kuasa yang ada pada Allah. Allah Ta'ala sebut bagaimana? Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku tahu yang kalian tak tahu, kata Allah. Maka dalam ilmu kita belajar, itu namanya puji qadim alal qadim. Puji qadim alal qadim. Yang pertama, Allah Ta'ala puji bagi Allah Ta'ala sendiri, namanya puji qadim alal qadim. Baik, yang kedua, puji qadim alal hadis. Apa maknanya puji qadim alal hadis? Puji Allah kepada makhluk. Allah Ta'ala pun puji juga makhluk. Allah bukan makhluk puji makhluk. Allah Ta'ala puji makhluk. Kalau dalam mengaji ilmu tauhid dia sebut apa dia? Puji qadim alal hadis. Puji Allah Ta'ala pencipta kepada makhluk dinamakan puji qadim alal hadis. Bagaimana Allah Ta'ala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala puji Nabi. Nabi itu makhluk yang terbaik Allah Ta'ala beri. Maka Allah Ta'ala puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya puji qadim alal hadis. Contoh ayat dia apa dia tuan-tuan? Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala memuji Nabi antaranya wa innaka la'ala khuluqin azim. Nampak? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Siapa dia yang puji itu? Qadim alal hadis. Allah Ta'ala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan tahu tak? Apabila kita mendengar nama Nabi, kita menyebut sallallahu alaihi wasallam, kita dapat pahala. Maka puji qadim alal hadis, Allah Ta'ala memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sebut bagaimana dalam keadaan khuluqul azim, sebenar-benar atas budi pekerti yang luhur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya puji qadim alal hadis. Allah Ta'ala puji makhluk. Yang kedua, yang pertama puji qadim alal qadim. Nampak? Puji qadim alal qadim, puji Allah bagi Allah. Yang kedua, puji Allah atas makhluk. Puji Allah bagi makhluk. Tuan-tuan wajib benda ni kita dapat tahu ni tuan-tuan. Sebab dia ada kena-mengena dengan akidah. Puji Allah bagi Allah. Puji Allah bagi makhluk. Seperti mana Allah Ta'ala sebut memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, puji hadis alal qadim. Puji kita makhluk kepada Allah. Puji kita bagi Allah yang disebut dengan puji hadis alal qadim. Puji makhluk kepada Allah. Pujian makhluk pada Allah sebagai umat tertentu, yakni umat Nabi kita lah.
dalam keadaan kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Apa kita puji Allah? Alhamdulillah. Kita puji Allah. Qadim, hadis puji qadim, dia nama dia. Allah, manusia puji Allah. Alhamdulillah. Kita memuji Allah. Nampak? Kita mensucikan Allah. Subhanallah. Nampak? Kita mentakzimkan Allah. Subhana rabbiyal azim. Maka dalam kita rokok tadi, kita mentakzimkan Allah dan kita menyucikan Allah. Yang ketiga, puji hadis alal qadim. Yang keempat, puji hadis alal hadis. Apa alal hadis? Puji makhluk kepada makhluk. Nampak? Seperti mana saya kata, tuan-tuan yang tengok live pada malam ni, ahli-ahli syurga, bakar-bakar syurga. Tuan-tuan kata apa dia? Amin. Contoh ustaz kata Faiz Mahmudin ni antara bakar syurga, ahli syurga, bersama dengan bidadari dalam syurga. Alhamdulillah. Contohnya ustaz kata kepada siapa dia? Ustaz kata kepada Tuan Ibrahim Abah Ibrahim ni adalah orang yang soleh. Maka puji hadis alal hadis, puji makhluk kepada makhluk, kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Nampak kita puji, tetapi semua itu kembali pada Allah Subhanahu wa taala.